اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیوز، میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اس منتھ میں کون کون سی خوشخبریاں ہیں میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کون کون سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کون کون سی ستاروں کی پوزیشن چینج ہونے جا رہی ہے، میجر تبدیلیاں جو ہیں زحل کی اور مشتری کی ریٹروگریشن کی، کون کون سی تبدیلیاں آپ کے ذائچے میں آئیں گی، ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے لگن کی۔ دیکھو، ذائچے میں جو ہے نا، لگن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ آپ کی جسم، بناوٹ، آپ کی ذہنی صلاحیت، آپ کے کانفیڈنس لیول کی، آپ کی جاب کی، آپ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، خاندان کی طرف سے پراپرٹی ملنی ہوتی ہے، اس کا لگن کی بہت اہمیت ہے آپ کے ذائچے میں۔ اچھا، جو ہم ویڈیوز بتاتے ہیں وہ بتاتے بھی لگن سے ہی ہیں، اسینڈنٹ سے ہی بتاتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اسینڈنٹ سے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری آسانیاں ہوں گی، بہت ساری پریشانیوں سے بچیں گے آپ لوگ۔ تو ہماری ویڈیوز ہمیشہ، آپ اگر گائیڈ لائن، بہت سارے لوگ گائیڈ لائنس نہیں لیتے، آپ لوگ اپنا اسینڈنٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کمنٹ میں بتائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ کا کیا اسینڈنٹ ہے اور کیا آپ کے لیے دیکھنا بہتر رہے گا۔ اچھا، آپ کا جو اسینڈنٹ کا مالک ہے وہ اس وقت دوسرے گھر میں موجود ہے، فی الحال آپ کا بہت مضبوط پوزیشن میں ہے لگن کا مالک، تو صحت جن کی تھوڑی پرابلم کریٹ کر رہی تھی اس میں بہتری بھی آئے گی، آپ کے پراپرٹی بھی آپ کو خاندان والوں کی طرف سے کوئی مل سکتی ہے، کوئی بہت بڑی خوشخبری بھی آپ کو باس کی طرف سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ کی ذہنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی بہت ٹائم سے آپ کوئی ڈیسیشن میکنگ نہیں کر پا رہے تو اس مہینے آپ کوئی ڈیسیشن میکنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنی کوئی اچھا ڈیسیشن بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی لائف کا، تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی، مضبوطی کی طرف جائیں گے آپ۔ تو سن جو ہے وہ 17 اکتوبر کو تیسرے گھر میں آ جائے گا، تو جب بھی آپ کی مضبوط پوزیشن رہے گی، مطلب اوور آل اسینڈنٹ کی، آپ کے برج اسد والوں کی جو اسینڈنٹ ہے وہ اوور آل پورے منتھ ہی مضبوط پوزیشن میں رہے گا۔ ہم بتا دیں گے آپ کو، ویکلی پریڈکشن جب ہماری آئیں گی اس میں بھی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیا آپ کے لیے ٹھیک رہے گا اور کیا آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ فی الحال پورا منتھ ہی آپ کا اسینڈنٹ جو ہے وہ مضبوط پوزیشن میں رہے گا، بہت ایکٹیو ہو جائیں گے آپ، صحت آپ کی بہت بہتری کی طرف جائے گی۔ ایسے ہم چلتے ہیں کہ دوسرے گھر کی طرف۔ دوسرا گھر آپ کا سنبلا بنتا ہے، جس کا ستارہ عطارد بنتا ہے۔ اچھا، عطارد میں نے آپ کو بتایا تھا 27 سپتمبر کو ریٹروگریڈ ہو گیا تھا، اور جب کوئی ستارہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کو ذہنی دباؤ زیادہ دیتا ہے، سوچوں میں بہت زیادہ لے جاتا ہے۔ تو فی الحال اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ نے 18 اکتوبر تک بہت احتیاط سے چلنا ہے، سوچ نہیں لانی ہے، مطلب کوئی نقصان نہیں دے گا لیکن سوچیں بہت زیادہ آتی ہیں، تو آپ نے سوچنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جو کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہوں، فوریکس چینج کا، ٹریڈنگ کا اور اسٹاکس چینج کا، زراعت کا کام، اور یہ اناج کا کوئی کام کرتا ہے، خوراک کا کوئی کام کرتا ہے، تو اس میں آپ نے تھوڑی ابھی رکنا ہے۔ آپ نے جب تک 18 اکتوبر کو مرکری ریٹروگریشن سے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کے کاموں میں بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی، جو سوچیں یہ بھی ختم ہونے کی طرف جائیں گی، کاموں میں آسانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو منصوبات بتائی ہیں ان میں، تو بہت زیادہ آسانیاں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی 18 اکتوبر کے بعد ہو جائیں گی۔ فی الحال آپ نے کرنا کیا ہے، سوچ وغیرہ کی وجہ سے آپ نے بدھ کا دن یا پورے جب تک ریٹروگریشن ختم نہیں ہو رہی، آپ نے ہری چیز کا صدقہ دیتے رہنا ہے۔ روز آپ جب گھر سے نکلیں تو اپنا ہری چیز کا صدقہ دے کے نکلیں گے تو بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ ایسے ہم چلتے ہیں ان کے تیسرے گھر کی طرف۔ تیسرا گھر بھی آپ کا بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، ستارہ زورا بنتا ہے آپ کا، تو بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ تیسرے کا مالک ہی تیسرے گھر میں موجود ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرز بھی ہو سکتے ہیں، ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ٹرپس پر بھی جا سکتے ہیں، بہت خوشیاں ہوں گی بہن بھائیوں میں، بہت آسانیاں ہوں گی، کام بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ بہن بھائی کے ساتھ مل کے، کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام کر سکتے ہیں آپ لوگ، اخبار کا کام کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اوور آل تیسرے گھر کی فیمیلز کے لیے، اسپیشلی جو لیو فیمیلز ہیں، ان کے لیے تیسرا گھر بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، کیونکہ زورا بنتا ہے تو آپ لوگوں کی لگژری لائف اچھی ہوگی، کوئی فرنیچر بھی چینج ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا، کیونکہ ستارہ زورا کا جو ہے وہ لگژری لائف سے بھی بنتا ہے، لگژری چیزوں سے بھی بنتا ہے، تو فیمیلز کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہے۔ برج اسد والوں کی میرڈ جو فیمیلز ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا، بہت اچھی زندگی کی طرف جائیں گے آپ لوگ، بہت اچھی پوزیشن رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہم چلتے ہیں ان کے چوتھے گھر کی طرف۔ اچھا، چوتھا گھر کمزور پوزیشن میں ہے آپ کا۔ کمزور پوزیشن میں اس لیے کیونکہ میں آلریڈی بتایا تھا، ستارہ کیتو اور ستارہ راہو، یہ دو ستارے جب کس گھر میں بیٹھتے ہیں
تو وہ پوزیشن کو منصوبات کو ख़राब کرتے ہیں اس گھر کی ٹرانزٹ میں۔ تو آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے، اپنی مدر کی آپ نے صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور کوئی اگر آپ کوئی جائیداد کا کام کرتے ہیں اس میں بھی بہت دیکھ بھال سے آپ نے کام کرنا ہے۔ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو اس میں آپ نے بہت دیکھ بھال سے چلنا ہے۔ فی الحال میں تو یہی آپ کو ایک آئیڈیا دوں گا کہ ابھی آپ نہ خریدیں تو جب تک بہتر رہے گا، جب تک کیتو اور راہو اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتے تو جب تک آپ نے نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جو آپ چل رہا ہے آپ کا، آپ چلاتے رہیں۔ اگر آپ رینٹ کا گھر بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی نہ کریں تو وہ زیادہ آپ لوگوں کے لیے بیٹر رہے گا۔ اس کا میں علاج بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آیات کریمہ کا ورد کرتے رہیں اور منگل اور جمعے کے دن لال چیز کا صدقہ کرتے رہیں گے تو آنے والی پریشانیوں سے آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے ہم چلتے ہیں ان کے پانچویں گھر کی طرف۔ پانچواں گھر بھی آپ کا کمزور پوزیشن میں، ایک تو ستارہ مشتری آپ کے چھٹے گھر میں موجود ہے، تو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ یہ چھٹے گھر سے کب اپنی پوزیشن چینج کرے گا۔ فی الحال آپ کا اس وقت ریٹروگریڈ بھی ہے 16 اکتوبر تک تو تھوڑی سی پریشانیاں دے گا شروع کے مہینے میں۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، پیلی چیز کا صدقہ کرنا ہے، اور یا کبیر ہو یا متعالو کا ورد کرنا ہے، اور یلو سفائر آپ پہن سکتے ہیں جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یا کوئی پیپر دینا چاہ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میں نے علاج بتایا ہے۔ اولاد کے لیے بھی میں نے یہ علاج بتایا ہے، تو آپ یہ علاج کریں گے 16 اکتوبر کو جیسے ہی ریٹروگریشن ختم ہوگی اور اپنی پوزیشن چینج کرے گا تو اس کے بعد آپ کے پانچویں گھر کی منصوبات میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ یہ علاج کریں گے تو آنے والی پریشانیوں سے بھی آپ کو بچا کے رکھے گا۔ جو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی صلاحیت پہ آپ کے دباؤ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کم ہوگا۔ ایسے ہم چلتے ہیں ان کے ساتویں گھر کی طرف۔ اچھا، ساتویں گھر کی پوزیشن بھی تھوڑی کمزور پوزیشن ہے، کیونکہ ستارہ زحل بنتا ہے، وہ بھی آپ کے چھٹے گھر میں فی الحال موجود ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ویکلی پریڈکشنز میں آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کب اس کی ریٹروگریشن، تو خیر اس کی 10 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے، کب اپنی پوزیشن چینج کرے گا وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے، اور کب اس کی مضبوطی ہوگی، ڈگری کب مضبوط ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو ابھی آپ نے فی الحال جو ہے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ڈیٹ فکس نہیں کرنی ہے، ابھی اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیں اگر آپ کوئی کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ہم سے کنسلٹ لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک رہے گی۔ میچنگ کروانا بہت ضروری ہے، میچ بھی کروا سکتے ہیں، میچ کے بغیر آپ شادی نہ کریں تو وہ آپ کے لیے، مطلب میچ کروا کے اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کے لیے بیٹر رہے گا۔ اگر آپ میچ نہیں کروائیں گے تو آپ کو پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی بھی اسٹرالوجر، ویل نون اسٹرالوجر سے کروا سکتے ہیں یہ میچنگ، تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ میچنگ ضروری ہے آپ کے لیے۔ ایسے ہم چلتے ہیں ان کے نویں گھر کی طرف۔ نواں گھر آپ کا بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ وہ اس لیے مضبوط پوزیشن میں کیونکہ نوے کا مالک دوسرے گھر میں موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیرون ملک سے پیسہ آنا ہے تو آپ کو کوئی بیرون ملک سے پیسہ بھی آ سکتا ہے آپ کو، اور دوسری شادی کی پوزیشن بھی آپ کی بنی ہوئی ہے، غیر لوگوں میں آپ کی دوسری شادی ہو سکتی ہے، پسند کی بھی آپ کی دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ دوسری شادی، اللہ نہ کرے کسی کی پہلی شادی خراب ہوئی اور دوسری شادی، وہ بہت مضبوط پوزیشن بنائی ہوئی ہے اس وقت، لیکن میچ کروانا بہت ضروری ہے۔ میچ کروائے بغیر آپ بالکل بھی شادی مت کریے گا۔ میچ کسی بھی آپ اسٹرالوجر سے کروا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے کیا ٹھیک ہے آپ کے لیے اور کیا ٹھیک نہیں رہے گا۔ ایسے ہم چلتے ہیں 10ویں گھر کی طرف۔ اچھا، جو راہو کیتو ہے نا، وہ آمنے سامنے چلتے ہیں، ایک تو وہ الٹی چال میں چلتے ہیں، وہ گھر الٹا تبدیل کرتے ہیں، اور آمنے سامنے رہتے ہیں ایک ڈگری میں۔ تو 10ویں گھر میں آپ کے راہو موجود ہے۔ فی الحال آپ باپ کی طرف سے بڑی احتیاط کرنی ہے، آپ نے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس کو بڑا اپنے احتیاط محتاط کر کے چلنا ہے۔ آپ نے حکومت کی طرف سے کوئی کانٹریکٹ اگر آپ لینے جا رہے ہیں تو فی الحال ابھی آپ ڈیلے کر دیں گے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا آپ کے لیے۔ ترقی میں تھوڑی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں آپ کی، تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے آپ کا، ڈیلے ہو سکتا ہے آپ کا، تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، کالی چیز کا صدقہ کرتے رہنا ہے۔ روز آپ نکلیں، کالی چیز کا صدقہ دیں اپنا، یا فتح ہو یا رزاق ہو پڑھتے رہیں، جب آفس میں ہو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو میں ہونا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، تو بہت ساری آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے ہم چل دیں گے 11ویں گھر کی طرف۔ 11ویں گھر کا جو ستارہ بنتا ہے وہ ستارہ عطارت بنتا ہے۔ تو آپ نے ستارہ عطارت کا میں نے آپ کو بتایا تھا 18 اکتوبر کو جیسے ہی ریٹروگریشن ختم کر دے گا تو بہت ہی بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ اور دوست کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو 18 اکتوبر کے بعد اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ تجارت کے کام میں کوئی فائدہ ہوگا، آپ کو کوئی مال آ سکتا ہے آپ کا باہر سے جس میں آپ کو بینیفٹس ہوں گے، فائدے ہوں گے، آپ کی فائنینشیل پوزیشن مضبوط ہوگی 18 اکتوبر کے بعد تجارت کے کام سے۔ لاٹری کا بھی کوئی جو آپ کا چانس بن سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اوور آل مکس رزلٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ کہیں احتیاط کرنی ہے اس مہینے میں، کہیں آپ نے
फ़ायदे उठाना है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ज़राअत के काम से बताया आपको मैंने, लगन का मैंने आपको बताया, लेकिन सफ़र का मैंने आपको बताया अभी अपने सफ़र नहीं करने, क्योंकि आपके 7वें का मालिक जो है वो छठे घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड भी है। तो उसका इलाज मैंने बताया था कि काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन जुमेरात के दिन आपने पीली चीज़ का सदका करना है, तो आप मजबूत पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो बहुत मेजर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं इस महीने। खुशियाँ भी हैं, कहीं आपने रुकावट भी पैदा होगी, लेकिन उसका इलाज बताया है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाली प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा, क्योंकि सदका देना 100 बलाओं को टालता है। और पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सर पे जो दबाव है वो भी ख़त्म होगा। तो ओवरऑल मिक्स रिज़ल्ट्स हैं आप लोगों के लिए इस महीने। आपने जो हो, आपके लिए जो लकी नंबर है, लकी नंबर जो है आपका वो है 1, 4, 5, 9, 6। और क्या कहते हैं, लकी कलर जो है वो येलो, ऑरेंज और गोल्डन जो है वो लकी कलर है। आप ये कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये लकी नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और लकी डे जो है वो आपका संडे बनता है, और संडे का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्राइडे का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मंडे का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सदक़े करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे, इंशाल्लाह ताला जो परेशानियां हैं वो भी आपसे दूर होंगी और आपकी परेशानियां भी ख़त्म होंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह निगहबान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विरगोस। आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, अब क्या मंथली फोरकास्ट रहेगी, कौन सा सितारा पोजीशन चेंज करेगा, कौन सा सितारा रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी 2 मेजर चेंजेस होने जा रही हैं इस मंथ में, एक तो सितारा ज़ोहल उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, और सितारा मुश्तरी उसकी भी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है। कौन से घर में आपके मौजूद हैं दोनों सितारे, और क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पर, कौन से सेक्टर पर आपकी लाइफ के क्या इम्पैक्ट करेगा, हम बताते हैं आपको इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, जायचे में लगन जो फर्स्ट हाउस है, असेंडेंट है, उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि आपके जिस्म, आपकी बनावट, आपकी रंग रूप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ज़हनी सलाहियत, वो अपर बॉडी, ये सब जो है हेड, आपकी अपर बॉडी जो है, इसका जो ताल्लुक बनता है आपके असेंडेंट से बनता है। देखें, मंसूबात बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई न्यू व्यूअर होता है, वो एस्ट्रोलॉजी देख रहा होता है, तो उसको पता तो चले कि घर की मंसूबात क्या हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो हम बताते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपने जो अपनी एस्ट्रोलॉजी देखनी है असेंडेंट से, और उसके बाद आपने सन साइन से देखनी है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, मैंने वीडियो में बताया था कि बुर्ज सुम्बला और बुर्ज जोज़ा, इन दोनों का जो ताल्लुक़ है वो बनता है सितारा अतारत से। सितारा अतारत जो है वो 27 सितंबर को रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ गया था। तो रेट्रोग्रेड जब होता है तो 2 बुर्जों पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा इफ़ेक्ट किन पर करता है, एक बुर्ज जोज़ा पर और एक बुर्ज सुम्बला पर। बुर्ज सुम्बला वालों का जो अतारत का सितारा जो है वो आपके लगन में ही मौजूद है। देखिए, लगन मैंने आपको बताया था वो सर का भी होता है, ऊपर के हिस्से का, और दिमाग का भी होता है, आपकी ज़हनी सलाहियत का भी होता है। जब एक सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में जाता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता, वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। और सितारा तारत का तो वैसे भी आपके जो ताल्लुक़ बनता है वो दिमाग से बनता है, आपकी सोच से बनता है, आपके फ़ैसलों से बनता है, जो आप दिमागी फ़ैसले लेते हैं उनसे बनता है। तो अतारत जो है वो आपके लगन में ही मौजूद है। तो आपने डिप्रेशन, फ़ुज़ूल किस्म की जो है वो आपको क्या कहते हैं सोचें देता है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, फ़ुज़ूल में आपको बहुत सारी टेंशन्स देगा, सोचों में डाल देगा। क्योंकि अतारत का सितारा, जो सितारा अतारत है, उसका ताल्लुक़ ही आपकी सोचों से बनता है। जब सितारा ही आपका नेगेटिव में जा रहा है, रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, तो आपको बहुत सारे जो आपकी लाइफ के सेक्टर्स हैं, आपकी सोचों के, ज़हनी सलाहियत के, जॉब में भी आपको रुकावट हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका जॉब पर, बॉस के साथ आपने बहुत एहतियात से चलना है, आपने अपनी ख़ानदान में आपने बहुत एहतियात से चलना है, कोई टेंशन मिल सकती है आपको ख़ानदान की तरफ से। तो ये रेट्रोग्रेशन जो आपकी एंड हो रही है, ये 18 अक्टूबर को एंड हो रही है, सितारा अतारत की जो है वो बुर्ज सुम्बला वालों के लिए। तो 18 अक्टूबर तक आपने बुध के दिन जो है वो आपने हरी चीज़ का सदका देना है, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है,
बल्कि सदका आपने रोज़ ही देना है। अगर आप रोज़ सदका देंगे तो आपको फ़ायदा होगा उससे, रेट्रोग्रेशन जब तक एंड नहीं होती है। 18 अक्टूबर को उसकी रेट्रोग्रेशन एंड हो जाएगी तो आपका लगन जो है वो बहुत मज़बूत पोज़ीशन में इंशाअल्लाह ताला चला जाएगा। ऐसे ही हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। आपके दूसरे घर का जो मालिक है वो 2 ऑफ अक्टूबर को तीसरे घर में आ जाएगा, अक़रब में आ जाएगा, मज़बूत पोज़ीशन में आ जाएगा। अगर आपको किसी शहर में दूसरे शहर से पैसे भी मिल सकते हैं, आपको अगर कोई पैसा फँसा हुआ हो, वहाँ पे आपको इस महीने में आपको पैसे भी मिल सकते हैं। और कोई काम-काज अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का खुराक का काम दूसरे शहर में जाके शुरू करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। करेंसी के काम में भी आपको फ़ायदा होगा। दूसरे कंट्री जाके अगर आप कोई काम के लिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो जो करीबी जो ममालिक हैं वहाँ पे आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहाँ मोबाइल्स के काम में भी आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको सिंगिंग के सेक्टर में भी कोई नात ख्वां है, कोई सिंगर है, तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला इनको फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर में सितारा केतु मौजूद है। केतु जिस घर में बैठता है उस घर की मनसूबात को ख़राब करता है। तो बहन भाइयों के साथ आपने बहुत मोहतात होकर चलना है। और अगर आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो थोड़ा उसको डिले कर दें, तो कोई रुकावट पैदा हो सकती है, कोई परेशानी पैदा हो सकती है आपके। और अभी आपने कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी है, आपने करीबी ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, जैसे करीबी शहर, ममालिक नहीं शहर, अगर आप कोई ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी रुकावट आपको पैदा हो सकती है, क्योंकि सितारा केतु जो है वो मनसूबात में रुकावटें पैदा करता है। इसके लिए आपको उसको ठीक करने के लिए आपने करना क्या है, आयात करीमा का विर्द करते रहना है और लाल चीज़ का आपने सदका करते रहना है जब तक ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि केतु और राहु अपनी पोजीशन कब चेंज करेंगे। ऐसे ही हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का जो मालिक है वो बनता है सितारा मुश्तरी। सितारा मुश्तरी आपके 5वें घर में मौजूद है। 16 अक्टूबर के बाद सितारा मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़राअत के काम में आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत मेजर आपकी चेंज है ज़ायचे में, बहुत मेजर चेंज आने वाला है, क्योंकि मुश्तरी काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड था तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। रेट्रोग्रेशन जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। 16 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ में बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। आप घर तब्दील करना चाह रहे हैं, घर भी तब्दील कर सकेंगे। आप गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं तो गाड़ी भी तब्दील कर सकते हैं। और कोई अंदरूनी ख़ज़ाने भी आपके कोई मतलब आपको उससे भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। तो 16 अक्टूबर के बाद ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है आपके ज़ायचे में, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फ़िलहाल आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीर हो या मतआल हो का विर्द करते रहना है। इंशाअल्लाह आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। और 16 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चीज़ों में आपका बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी आपको, बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी आपके ज़ायचे में, बहुत सारे सेक्टर्स में, स्पेशली कंस्ट्रक्शन, ज़मीन के काम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 5वां घर जो बनता है वो औलाद का बनता है, इल्म और हुनर का बनता है, लॉटरी का भी बनता है, क्योंकि 11वां घर और 5वां घर जो है तो दोनों आमने-सामने देखते हैं तो दोनों की मनसूबात सेम होती हैं तकरीबन। जैसे लॉटरी की, इनाम की, रेस की और इम्तिहानात की। अगर आप कोई मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं उसका भी होता है। तो 10 अक्टूबर के बाद आपका 5वां घर बहुत मज़बूत होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। बहुत मज़बूती की तरफ जा रहा है। उसके आपको बाद औलाद की भी खुशी मिल सकती है। एग्ज़ाम्स में कामयाबी भी हो सकती है आपको, उसमें भी आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। और लॉटरी वगैरह भी आपकी कोई लग सकती है। 10 अक्टूबर के बाद बहुत मेजर चेंजेज़ हैं आपके, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेज़ हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी आपके लिए, मेरी दुआ भी है। तो ये 2 मेजर चेंजेज़ हैं, सितारा ज़ुहल की और सितारा मुश्तरी की, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज़ लाएगा और बहुत सारी खुशियाँ लाएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे ही हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वां घर जो है वो भी आपका बहुत मज़बूत पोजीशन में है, और क्योंकि सितारा मुश्तरी बनता है 16 अक्टूबर के बाद, आप मुल्क से बाहर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई बेनिफिट फॉर ट्रैवलिंग करने लगे हैं, बिज़नेस के लिए ट्रैवलिंग करने लगे हैं, किसी काम के लिए ट्रैवलिंग करने लगे हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। कोई मुकदमे में आप फँसे हुए हों तो 16 अक्टूबर के बाद इंशाअल्लाह ताला उसमें भी बहुत आसानी होगी आपके लिए। कोई डेट फ़िक्स, शादी, तो इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। कोई ठेका वगैरह भी आपको मिल सकता है किसी काम का, अगर आप ठेका लेने जा रहे हो तो 16 अक्टूबर के बाद आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी इसमें। फ़िलहाल आपने हफ़्ते के दिन
काली चीज़ का सदका करना है, जुम्मेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है, या कबीर हो या मताल हो या फत्ता हो या रज़ाक हो, या आपने विर्द करने हैं 16 अक्टूबर तक। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ आपके लिए होने जा रही हैं। 16 अक्टूबर के बाद 2 बड़ी चेंजेस जो हैं इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके नवे घर की तरफ। नवा घर थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि राहु उस वक्त आपके नवे घर में मौजूद है, तो थोड़ा किराएदार की तरफ से आपको इशू हो सकता है। और कोई सफ़र जैसे आपके क्या कहते हैं, मुक़द्दस मुकामात पे अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिले कर दें, जब तक राहु आपका नहीं निकलता यहाँ से, तो आप थोड़ा उसको डिले कर दें। नवा घर जो है वो खुशकिस्मती का भी होता है, तो उसमें भी थोड़ी रुकावट पैदा हो सकती है, आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन घबराएं मत। ज़ुहल और मुश्तरी की जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो ओवरऑल आपकी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। बुर्ज सुमला वालों की और सितारा तारत की भी 18 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 10वें घर का जो मालिक बनता है वो भी आपका सितारा तारत बनता है। 18 अक्टूबर के बाद 10वें घर की पोजीशन भी बहुत मजबूत हो जाएगी। हुकूमत की तरफ से फ़ायदे होंगे, कोई आला ओहदा मिल सकता है आपको, तरक्की हो सकती है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई प्रमोशंस मिल सकते हैं, आपका कोई मुस्तकिल पेशा बन सकता है। तो ज़ाहिर में 10वें घर का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10वां घर जो है वो आपका इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, तरक्की, प्रमोशन इसका होता है। तो ये घर मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत लग्जरी लाइफ गुजारेंगे। तो बहुत 18 अक्टूबर के बाद बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 11वां घर भी आपका ऐसे ही मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि सितारा कमर आपके 11वें घर का मालिक बनता है। मैंने बताया था कि 2.25 दिन एक घर में रहता है, तो वो तो ट्रांजिट करता रहता है, कभी 12वें में आ जाएगा, पहले में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट में आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। फिर भी आपने जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका देना है हर हर हफ्ते इस मंथ में, तो इंशाअल्लाह ताला दोस्त से भी आपको फ़ायदा होगा, बड़े भाई से भी आपको फ़ायदा होगा, और तिजारत के काम में भी आपको फ़ायदा हो सकता है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदें भी पूरी होंगी। तो सितारा कमर भी बनता है इसका। तो ओवरऑल मिक्स रिज़ल्ट हैं, कहीं आपने को एहतियात करनी है, लेकिन सितारा, ज़ुहल और मुश्तरी की बहुत मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। इनके चेंज होने से आपकी लाइफ में बहुत तब्दीलियाँ आएंगी और बहुत खुशियाँ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हर किसी के हर सेक्टर में, जिस सेक्टर से जिसका ताल्लुक़ है बुर्ज सुमला वालों का, तो वो बिल्कुल फ़ायदे उठा सकता है। ऐसे ही आपका लकी नंबर जो है वो है 5, 2, 7, 6 और 3 जो है इस महीने आपका लकी नंबर रहेगा। और जो लकी कलर है वो वाइट ग्रीन जो है वो आपके लिए लकी रहेगा। आप इनका सदका भी दे सकते हैं और आप ये कपड़े यूज़ भी कर सकते हैं इस कलर में। और लकी डे जो है वो वेडनेसडे और फ्राइडे जो है आपके लिए बहुत फेवरेट रहेगा। इन 2 दिन अगर आप इस मंथ में कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी आपको कामयाबी हासिल होगी। तो मेरी दुआ भी है इंशाअल्लाह ताला इन 2 मेजर चेंजेस की आपकी लाइफ पर बहुत खुशियाँ लाए और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल वो जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत पोजीशन इस महीने आपके लिए होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह निगहबान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्टैन। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है मंथली फोरकास्ट। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होने जा रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। कोई बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं आपकी लाइफ में जिसमें तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, खुशियाँ आने जा रही हैं और बहुत मजबूती की तरफ इंशाअल्लाह ताला आप लोग जाने लगे हैं। तो बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं, हम बात करेंगे सेक्टर्स के बारे में भी, कहाँ बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और कहाँ आप लोग इंशाअल्लाह ताला मजबूती की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, लगन की जो मंसूबात हैं वो बनती हैं आपकी बॉडी की, आपकी बनावट की, आपकी इज़्ज़त शोहरत की, बीमारी की, शौहर बीवी की, दादा दादी, नाना नानी, इसकी आपकी जो मंसूबात बनती हैं। तो आपका जो लगन है इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है। पहला सेक्टर तो आपका ये हो गया जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मंसूबात हैं, इसमें आप बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। आपको जॉब पर बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको जॉब की तरफ से कोई लोन वगैरह अगर आप कोई ले रहे हैं तो आपको वो लोन मिल सकता है, आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, उससे आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जॉब पर आपको किसी अपने ऑनर से भी कोई खुशी मिल सकती है, आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपकी इज़्ज़त शोहरत में मर्तबा बढ़ेगा, क्योंकि ज़ोरा जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करने वाला है 2 अक्टूबर को दूसरे घर में आ जाएगा। और दूसरा घर जो है वो माल और दौलत का भी होता है, करेंसी के काम का भी होता है। तो बहुत ज़्यादा आप अपने लगन से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अपने कोई दादा दादी की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई हो तो वो भी आपको मिल सकती है, कोई पैसा फंसा हुआ हो वो भी आपको मिल सकता है, या माँ बाप की तरफ से आपको कोई पैसा मिलना है तो वो भी आपको इस महीने हासिल हो सकता है बुर्ज मीज़ान वालों को।
लिब्रा वालों को। तो ओवरऑल लगन की आपकी जो पोज़ीशन है वो बहुत मज़बूत पोज़ीशन में है, बहुत ज़्यादा मज़बूत पोज़ीशन में, आप बहुत बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। 2 मेजर चेंजेस भी आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपकी लाइफ़ में क्या मेजर चेंजेस आएँगे और कौन से सेक्टर्स में आएँगे। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर जो है, दूसरे घर की पोजीशन थोड़ी वीक है इस वक़्त, क्योंकि केतु जो है वो आपके ज़ायचे में दूसरे घर में इस वक़्त ट्रांज़िट में मौजूद है। तो केतु जिस घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ख़राब करता है। आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन पैसा ज़ाया भी वैसे ही होता है। कहते हैं फ़ॉर्मूला है ज़ायचे में, अगर दूसरे घर में केतु मौजूद हो तो वो सेविंग्स थोड़ी कम हो जाती हैं, सेविंग्स नहीं कर पाते। उनका निकलता ज़्यादा है पैसा, जमा तो होता है लेकिन निकलता भी उसी स्पीड पे, ये फ़ॉर्मूला है ज़ायचे में। तो दूसरा घर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पोज़ीशन में है, इसलिए इसके लिए आपने करना क्या है, जब तक केतु अपना ट्रांज़िट चेंज नहीं करता, इस वक़्त 9 डिग्री पर है, तो आपने करना क्या है, आपने आयात करीमा का विर्द करना है और मंगल के दिन और जुम्मे के दिन लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाली परेशानियों से आपको बचा कर रखेगा ये चीज़। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरे घर का जो मालिक है वो बनता है सितारा मुश्तरी। लेकिन सब तीसरी ये बड़ी चेंज जो आपकी लाइफ में होने जा रहा है, मुश्तरी जो है वो 16 अक्टूबर को अपनी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होने जा रहा है, तो तीसरे घर की मनसूबात से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है, आफ्टर काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद ये बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है, तो तीसरे घर की मनसूबात से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको करीबी सफ़र भी होंगे, दूसरे ममालिक भी सफ़र होंगे बेनिफिट्स के लिए, कोई बिज़नेस के लिए, आपके ट्रांसपोर्ट के काम में भी आपको फ़ायदा होगा, आप गाड़ियाँ भी ज़्यादा मज़ीद डाल सकते हैं अपने काम में, और अगर कोई जॉब का इंटरव्यू देने जाएगा तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत फ़ायदा होगा। ये मुश्तरी और ज़ोल का जो मेजर चेंज है ये आपकी बहुत खुशियाँ लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगा। तो अक्टूबर का महीना इंशाअल्लाह ताला बहुत पॉज़िटिव रहेगा आप लोगों के लिए। बहन-भाइयों के साथ गेट टुगेदर्स होंगे, खुशियाँ होंगी, आप लोग बिज़नेस भी कर सकते हैं मिलके, अपने बहन-भाई जो है, उसमें भी आप लोगों को लग्ज़री लाइफ़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी आप लोगों के लिए। तो तीसरा घर जो है ओवरऑल बहुत मज़बूत पोज़ीशन में है। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए जो एक और बहुत बड़ा मेजर चेंज है, आपका जो चौथा घर बनता है, चौथा घर बनता है जद्दी, कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न का सितारा जो बनता है वो बनता है सितारा ज़ुहल। ज़ुहल आपके जद्दी में ही मौजूद है, चौथे घर में ही मौजूद है। 10 अक्टूबर के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी ज़ुबान मुबारक करे, आप लोगों के लिए बहुत आसानी होने जा रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर में, ज़मीन सेक्टर, ज़मीन के सेक्टर्स में, और ज़राए आमदरफ़्त ज़राअत के काम में आपके लिए बहुत आसानी होने जा रही है। तो 10 अक्टूबर के बाद जब ज़ुहल जैसे ही रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो रुकी हुई है सेल होने के लिए वो सेल हो जाएगी, गाड़ी तब्दील कर सकते हैं, लग्ज़री गाड़ी ले सकते हैं आप लोग। आप लोग कोई स्कूल, मदरसा, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, कोई भी उस सेक्टर से फ़ायदा उठा सकता है, बहुत बेनिफिट्स होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला 10 अक्टूबर के बाद बहुत आसानी होगी और बहुत ज़्यादा आप लोग इस सेक्टर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़मीन से जो सेक्टर होगा आप लोगों की लाइफ़ में, उससे आप लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। अच्छा, 5वाँ घर का सितारा भी सितारा ज़ुहल बनता है। 5वाँ घर जो है वो आला तालीम का होता है और एग्ज़ाम्स का होता है, इम्तिहानात दे सकते हैं आप लोग, और 5वें का मालिक भी आपका जो सितारा ज़ुहल बनता है। तो ज़ुहल 10 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है, रेट्रोग्रेशन में सितारा नेगेटिव रिज़ल्ट्स देता है, और जैसे ही ये सीधी चाल में आएगा तो ये पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देना शुरू हो जाएगा। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आप ज़रूर दे सकते हैं 10 अक्टूबर के बाद, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। कोई मास्टर्स के पेपर देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल अपीयरेंस के पेपर आप देना चाह रहे हैं, तो उसमें भी 10 अक्टूबर के बाद आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। 5वाँ घर बहुत मज़बूत पोज़ीशन की ओर तरफ होने जा रहा है। 10 अक्टूबर के बाद औलाद की खुशी भी हासिल हो सकती है, बेटे की खुशी भी आपको हासिल हो सकती है। कोई स्पेशल पेपर्स हैं आपके, तो वो भी आप दे सकते हैं 10 अक्टूबर के बाद, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाबी होगी। ये मेजर चेंज भी आपकी लाइफ़ में, एजुकेशन सेक्टर से प्रमोशन भी हो सकता है, किसी का कॉलेज वगैरह में अगर किसी का प्रमोशन रुका हुआ हो तो प्रमोशंस भी हो सकते हैं। तो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा रिज़ल्ट होने जा रहा है आपका 10 अक्टूबर के बाद एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वाँ घर जो है वो थोड़ा आप लोगों का कमज़ोर पोज़ीशन में है, क्योंकि 7वें का जो मालिक है इस वक़्त 12वें घर में मौजूद है आपका। तो लिहाज़ा अभी आपने कोई शादी की कोई तारीख़ रखने चाह रहे हैं तो अभी आप इसको डिले कर दें। सितारा मंगल जो है वो 22 अक्टूबर को वो 12वें घर से लगन में आ जाएगा, तो बहुत मज़बूत पोज़ीशन में हो जाएगा। अगर आप कोई डेट फ़िक्स करना चाह रहे हैं तो 22 अक्टूबर के बाद
آپ ڈیٹ فکس کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت اچھی رہے گی آپ کی شادی اور بہت کامیاب رہے گی اور بہت ساری خوشیاں ملیں گی آپ کو۔ فی الحال آپ کا جو ہے وہ منگل اس وقت 12ویں گھر میں موجود ہے، 22 اکتوبر کو ٹرانزٹ کرے گا وہ میزان میں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدے دے گا اور بہت ساری آسانیاں کرے گا۔ آپ کو ٹریولنگ ہوگی، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دور دراز کنٹری میں آپ کو کام کے کانٹریکٹس بھی ملیں گے۔ اگر آپ کسی مقدمہ بازی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، 22 اکتوبر تک ایک آپ نے لال چیز کا صدقہ کرتے رہنا ہے اور یا حیو یا قیوموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ سورج بھی کمزور ہے آپ کا، عطارد بھی 12ویں گھر میں ہے، منگل بھی آپ کا عطارد، منگل جو ہے وہ 12ویں گھر میں، عطارد بھی آپ کا 12ویں گھر میں، سورج بھی آپ کا 12ویں گھر میں ہے۔ سورج جو ہے آپ کو 17 اکتوبر کو پوزیشن چینج کرے گا، منگل جو ہے وہ 22 اکتوبر کو پوزیشن چینج کرے گا، تو اس کے بعد آپ کی پوزیشنز بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نواں گھر بھی آپ کا بہت مضبوطی کی طرف جائے گا، کیونکہ 9ویں کا مالک آپ کا ستارہ عطارد بنتا ہے۔ عطارد اس وقت ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہے، تو تھوڑا خیال کرنا ہے، سوچوں سے آپ نے خیال کرنا ہے، آپ نے سوچ کے ڈپریس نہیں ہونا زیادہ۔ اس کے لیے آپ نے یا کافیو یا غنیوں کا ورد کرتے رہنا ہے، بدھ کے دن ہری چیز کا صدقہ دیتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں ہوں گی، بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ علاج جو میں بتاتا ہوں، علاج کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ علاج کریں گے تو صدقہ ہے تو ویسے ہی 100 بلاؤں کو اتارتا ہے، آسانیاں کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نام کی تسبیح بتاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے سر سے جو بوجھ بنا ہوتا ہے وہ اتارتا ہے۔ تو آپ یہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں ہوں گی۔ 10واں گھر بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، 10ویں کا مالک 10ویں گھر میں ہے، لیکن کمر ہے، میں نے کمر کا بار بار بتاتا ہوں، سوا دو دن ایک گھر میں ٹرانزٹ کرتا ہے تو وہ پوزیشنز اپنی چینج کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سفید کا صدقہ دینا ہے جمعے کے دن، اور یا کافیو یا غنیوں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ تو 2.25 دن ابھی یہ 10ویں گھر میں رہے گا، پھر 2.25 دن 11ویں گھر میں آئے گا، 2.25 دن 12ویں گھر میں آئے گا، تو آپ صدقے کرتے رہیں اس کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 10واں گھر بھی آپ کا مضبوط رہے گا، کام میں آسانیاں پیدا رہیں گی آپ کے، اور باپ کی طرف سے بھی خوشحالی بھی ملے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے ہم چلتے ہیں 11ویں گھر کی طرف۔ 11ویں گھر کا جو مالک ہے وہ بنتا ہے ستارہ سورج۔ ستارہ سورج جو اس وقت 12ویں گھر میں موجود ہے، تو اس کے لیے آپ نے یا حیو یا قیوموں کا ورد کرنا ہے، لال چیز کا صدقہ کرنا ہے منگل اور جمعے کے دن۔ تو سورج بھی جو ہے وہ 17 اکتوبر کو میزان میں آ جائے گا، تو بہت مضبوط پوزیشن بن جائے گی 22 اکتوبر کے بعد آپ لوگوں کی، کیونکہ سورج اور منگل دونوں ہی آپ کے لگن میں آ جائیں گے، پھر اس کے ساتھ مضبوط آپ کا لگن اور بھی مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو 22 اکتوبر تک آپ نے کسی دوست کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت احتیاط سے آپ نے چلنا ہے۔ تجارت کے کام میں آپ نے ابھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی خاص، تو 22 اکتوبر کے بعد آپ کو جو ویڈیوز آئیں گی نیکسٹ ویکلی پریڈکشن، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گائیڈ کریں گے آپ لوگوں کے لیے کیا آسانی ہے اور کہاں آپ نے احتیاط کرنی ہوگی۔ فی الحال میں آپ کو ڈیٹس بتا دی ہیں، جب تک آپ نے جو احتیاط کرنی ہے، صدقات بتا دی ہیں، اس میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو میں لکی نمبر بھی آپ لوگوں کے بتا دیتا ہوں۔ لکی نمبر جو ہے وہ آپ کا ہے 142، جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہے۔ یہ لکی نمبر یوز کریں، لاٹری میں بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی گھر لینا چاہ رہے ہیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جو لکی کلر ہے وہ آپ کا وائٹ اور لائٹ بلو جو ہے وہ آپ کا لکی کلر ہے، یہ لکی کلر بھی یوز کر سکتے ہیں، بہت فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کلر سے بھی آپ کو۔ اور سنڈے اور منڈے کا جو دن ہے وہ آپ کے لیے بہت لکی رہے گا اس منتھ، تو ان لکی نمبر سے، ان کلر سے آپ بالکل آپ کی لائف پہ امپیکٹ کرتے ہیں، آپ ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش بھی ہے، بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے، میں آپ کو ہر اینگل سے بتاتا ہوں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اپنا برج، اپنا جو آپ کا برج ہے وہ بھی کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، لائکس کریں، تو بہت ہمارے لیے بھی سپورٹ ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، آپ لوگوں کو ویڈیوز آیا کریں گی میری، تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں، کیونکہ میں آپ کو منصوبات بھی بتاتا ہوں ساری، اور کون سا ڈیٹ کو چینج ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو میں ساری ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں، تو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور میری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ کنسٹرکشن کے اور زمین کے کام میں آپ کا بہت میجر چینج ہونے جا رہا ہے، ایجوکیشن میں بہت میجر چینج ہونے جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا زحل بھی چینج ہو رہا ہے، مشتری بھی چینج ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لائف پہ بہت ساری خوشیوں کے امپیکٹ لائے گا بہت سارے سیکٹرز میں، اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسکارپیوز، میں ہوں اسٹرالوجر جواز سبطین۔ آج میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ کی منتھلی پریڈکشن، یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، کیا منتھلی فورکاسٹ رہے گی، کیا میجر چینجز ہونے جا رہی ہیں آپ کی لائف میں،
किस सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, कौन से सेक्टर में आपको एहतियात करना होगी। बहुत सारी खुशियाँ हैं इंशाअल्लाह ताला, सारे बुर्ज वालों के लिए तकरीबन बहुत सारी खुशियाँ हैं। अक्टूबर के महीने के बाद और अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा सितारा किस तारीख को चेंज हो रहा है, कौन सा मजबूत होने जा रहा है, तो हम बात करते हैं बुर्ज स्कॉर्पियो वालों के लिए, अकरब वालों के लिए क्या फ़ायदे रहेंगे और क्या एहतियात करना होगी। सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, लगन जो है वो इस वक्त आपका कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि सितारा केतु आपके लगन में बैठा हुआ है। लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है। सितारा ज़ोरा जो है आपके लगन में आ जाएगा तो आपको कोई स्किन इश्यूज़ हैं तो उसमें आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन सर दर्द का आपको थोड़ा परेशानी रहेगी बुर्ज अकरब वालों के लिए, क्योंकि केतु जो है वो ज़हनी दबाव ज़्यादा देता है, डिप्रेशन ज़्यादा देता है और परेशानियाँ ज़्यादा देता है। नौकरी में आपको थोड़ी एहतियात करना होगी, ख़ानदान वालों की तरफ से बहुत एहतियात रखनी होगी आपने, बहुत मोहतात होकर आप लोगों ने चलना होगा इसमें, क्योंकि सितारा केतु जो है वो बहुत ख़राब करता है मनसूबात को। स्पेशली आपके लगन में आया हुआ है, असेंडेंट में आया हुआ है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है उसमें, तो जब तक इसकी ट्रांजिट ख़त्म नहीं होता तो आपने आयात करीमा का विर्द करते रहना है और लाल चीज़ का सदक़े करते रहना है। तो इंशाअल्लाह आने वाली परेशानियों से आपको बचा के रखेगा और बहुत सारी परेशानियों से आपको दूर भी रखेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, ज़ायचे में दूसरा घर भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि दूसरा घर जो है वो बनता है मालो दौलत का, ठीक है, और दूसरा आपके काम काज का और ख़ानदान का और स्टॉक एक्सचेंज का, करेंसी के काम का, आपके कोई मुकदमाबाजी है उसका, तो दूसरा घर भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा, जो आपकी लाइफ में मुश्तरी का जो ज़ुहल का जो इम्पैक्ट है वो आप पे क्या फ़ायदा देगा, मैं आपको बताता हूँ। दूसरे घर का जो सितारा बनता है, सितारा मुश्तरी बनता है, वो आपके तीसरे घर में मौजूद है। 16 अक्टूबर को मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करने लगा है, तो आपको बहुत खुशी देगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेजर चेंज है आप लोगों के ज़ायचे में। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपको पैसा भी मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी इस मंथ में इंशाअल्लाह ताला। अक्टूबर के महीने में कोई काम काज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। खुराक के काम में भी इंशाअल्लाह ताला 16 अक्टूबर के बाद जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे आप, और आपको ख़ानदान की तरफ से भी कोई पैसा मिल सकता है आपको। और अगर कोई आप काम करना चाहना चाह रहे हैं लग्जरी चीज़ का तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। करेंसी के काम में बहुत फ़ायदा होगा। मतलब दूसरे घर का जो रिलेट है आपका फाइनेंशियल पोजीशन से बहुत रिलेटेड होता है, तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जाएगी। फ़िलहाल आपने पीली चीज़ का सदका करते रहना है जुमेरात के दिन, और आपने या कबीर हो या मतालु का विर्द करते रहना है, तस्बीह करते रहना है। तो इंशाअल्लाह जो ये रेट्रोग्रेशन है इसको कमज़ोर भी करेगा, और 16 अक्टूबर को तो ये आपकी रेट्रोग्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। दूसरा मेजर चेंज जो है, तीसरा घर जो आपका बनता है बुर्ज जद्दी बनता है, सितारा ज़ुहल बनता है, जो कि आपके तीसरे घर में ही मौजूद है। तो 10 अक्टूबर के बाद आप इंटरव्यूज़ दें जॉब में, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी होगी। करीबी ममालिक के सफ़र होंगे, करीबी शहरों में सफ़र होंगे, बहुत कामयाबी की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही 2 मेजर चेंज जो हैं आपकी लाइफ में, बहुत इन 2 सेक्टर्स में आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। फैमिली के साथ आप बहन भाइयों के साथ काम भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अखबार के जो काम करते हैं उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ट्रांसपोर्ट का जो काम करते हैं उसमें भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं आप इन 2 मेजर चेंजेस से। बहुत खुशियों का महीना है इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ भी है अल्लाह मियाँ ही हमारा महीना बहुत खुशियों का रखे, बहुत मज़बूत रखे, और बहुत सी मेजर चेंजेस जो आ रही हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहें। ऐसे हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। चौथे घर जो बनता है क्यूरियस बनता है, उसका सितारा भी ज़ुहल बनता है। तो ज़ुहल 10 अक्टूबर के बाद बहुत मजबूत पोजीशन में जा रहा है। आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ज़मीन के काम से जो फैक्टर हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। बहुत मजबूती होने जा रही है 10 अक्टूबर के बाद। ज़ुहल जैसे ही अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा, प्रॉपर्टी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कोई ख़रीदना चाह रहा है तो वो बिल्कुल ख़रीद सकता है 10 अक्टूबर के बाद। अगर कोई मकान अपना चेंज करना चाह रहा है 10 अक्टूबर के बाद, वो भी तब्दील कर सकते हैं आप, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, आसानियाँ होंगी, खुशियाँ होंगी। गाड़ी भी तब्दील कर सकते हैं आप अपनी 10 अक्टूबर के बाद। लेकिन 10 अक्टूबर तक आपने काली चीज़ का सदका देते रहना है, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करते रहना है। इंशाअल्लाह आने वाली वीकली प्रेडिक्शंस में भी आपको गाइड करेंगे कि इस हफ्ते आपने क्या करना है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन जो है वो बहुत खुशियों की तरफ जाने वाली है। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 5वां घर जो है वो एजुकेशन सेक्टर से भी होता है।
آپ کے اولاد کے سیکٹر سے بھی ہوتا ہے، آپ کی انعام و اکرام کی سیکٹر سے بھی ہوتا ہے۔ تو پانچواں گھر بھی 16 اکتوبر کے بعد بہت مضبوط پوزیشن میں جا رہا ہے۔ کسی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، کسی کے اسپیشل ایگزامز ہیں، کسی نے کسی سیکٹر کے لیے ایگزامز دینے ہیں، تو 16 اکتوبر کے بعد وہ ضرور دے سکتا ہے، اس کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ یا کبیر ہو یا مطالعہ کا ورد کرتا رہے، جمعرات کے دن پیلی چیز کا صدقہ دیتے رہے، یلو سفائر کا اسٹون پہن سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیابیاں ہوں گی، بہت زیادہ مضبوطی ہوگی۔ لیکن آپ لوگوں کی ایک ہے، آپ لوگوں کو ہمیں سپورٹ کریں، ہم سے اپنا برج آپ اپنا کمنٹس کر سکتے ہیں، لائکس کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کو ساری ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایئرلی پریڈکشنز پہ ڈالنے لگیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شیئر بھی کریں آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز سے، تو اس میں تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا حوصلہ افزائی ہو، تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں جس میں آپ کی لائف کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے ہم چلتے ہیں ان کے 7ویں گھر کی طرف۔ اچھا، 7واں گھر کا جو مالک ہے وہ 2 اکتوبر کو لگن میں آ جائے گا، مضبوط تو ہو جائے گا، لیکن راہو آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے۔ آپ نے یا فتح یا رزاقو کا ورد کرنا ہے اور کالی چیز کا صدقہ کرنا ہے ہفتے کے دن۔ آپ بالکل 2 اکتوبر کے بعد اگر آپ کو ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی ڈیٹ بھی فکس کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے میچ ضرور کرا لینا ہے۔ میچ کے بغیر آپ نے شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں، ہم آپ کو بالکل آگاہ کریں گے۔ ٹریولنگ کرنی ہو، ٹریولنگ ابھی آپ بالکل نہ کریں، کیونکہ راہو موجود ہے۔ جب تک راہو ٹرانزٹ ختم نہیں کرتا تو آپ نے ٹریولنگ بالکل بھی بزنس کے لیے نہیں کرنی ہے، ابھی کسی کام کے لیے۔ اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو علاج بتایا ہے، آپ وہ علاج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آنے والی پریشانیوں سے آپ بالکل بچے رہیں گے۔ 9واں گھر آپ کا بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، کیونکہ ستارہ قمر بنتا ہے، لیکن قمر جو ہے وہ 2.25 دن ٹرانزٹ کرتا ہے ایک گھر میں، تو وہ اپنی پوزیشن چینج کرتا رہتا ہے۔ تو 9واں گھر اوور آل آپ کا مضبوط پوزیشن میں ہے، زیارتوں پر جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو دوسری شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، آسانیاں ہوں گی اور پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ خوش قسمتی کا بھی گھر ہوتا ہے۔ تو 9واں گھر کا ذائچے میں مضبوط ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ 9واں گھر مضبوط ہے تو بہت ساری آپ ڈپریشن سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن 2 میجر چینجز جو ہیں آپ کے ذائچے میں، ایک تو مشتری کی اور زحل کی، یہ آپ کی لائف میں بہت ساری خوشیاں لے کر آئیں گے اس مہینے میں، اور بہت ساری چینجز بھی لے کر آئیں گے۔ ایسے ہی ہم چلتے ہیں ان کے 10ویں گھر کی طرف۔ 10واں گھر جو ہے وہ آپ کا 17 اکتوبر تک تو بہت مضبوط ہے، کیونکہ سورج جو ہے وہ اس وقت آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے، لیکن 17 اکتوبر کو سورج جو ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو 17 اکتوبر کے بعد آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ویکلی پریڈکشنز میں آپ کو گائیڈ کر دیں گے، جو دوسرا تیسرا ویک آئے گا اس میں، کہ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ لیکن شروع میں جو 17 دن ہے آپ بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کانٹریکٹس لینا چاہ رہے ہیں، یا 17 اکتوبر سے پہلے آپ کا کوئی پروموشن بھی ہو سکتا ہے، ترقی بھی مل سکتی ہے، اعلیٰ عہدہ بھی مل سکتا ہے، اور بہت ساری مضبوط آپ کی پوزیشن بن سکتی ہے 10ویں گھر کے تعلق سے۔ تو 17 اکتوبر کے بعد آپ کو تھوڑی احتیاط کرنا ہوگی جب سورج آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہم ان کے چلتے ہیں لکی نمبر کی طرف۔ آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 9۔ 9 آپ کا بہت لکی نمبر ہے، اور لکی کلر جو ہے وہ وائٹ، چاکلیٹ، اورنج اور یلو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت لکی کلر رہے گا۔ آپ یہ کلرز بھی یوز کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی لائف میں بہت ایزی وے ہو سکتا ہے۔ اور جو لکی ڈے ہے وہ آپ کا منڈے اور ٹیوزڈے بن سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں ان دنوں میں، تو بہت ایزی رہے گا آپ کے لیے۔ تو اوور آل برج عقرب والوں کے لیے بھی بہت مضبوط پوزیشن بننے جا رہی ہے، بہت سارے سیکٹرز میں، پراپرٹی سیکٹرز میں، کنسٹرکشن سیکٹرز میں اور جاب کے سیکٹرز میں بہت ساری آپ کے لیے آسانیاں ہونے جا رہی ہیں۔ کرنسی کے کام میں بھی بہت زیادہ آسانیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ آلموسٹ سارے برج والوں کے لیے ہی بہت ساری خوشیاں لے کر آئے گا۔ کہیں کہیں آپ نے ضرور احتیاط کرنی ہے۔ تو اوور آل جو ہے وہ بہت اچھی فورکاسٹ ہے آپ کی اکتوبر کے مہینے کی، اور بہت ساری کامیابیاں بھی آپ لوگوں کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نگہبان۔